Maid kasi ko kalbayog nun, maupay nga adlaw sa iyo nga tanan. Ako si Vice Mayor Rex Daguman and welcome watch sa atong programa nga Speak Up. Kundiin, atong ginihimang raw ang mga balaudnon nga may direktang epekto sa seguridad sa kaupayan sa atong syudad. Yan ang adlaw atong tututukan ang Ordinance Number 96-28-262 pigid aprobar sadtong July 9, 1996. Ini nga balaod nagsusugo nga kinahanglan may ada safety net ang nga tanan na dump trucks na nagbabiyahe ngadto o tikang sa kalbayon. Labi na kung may mga gingkakarga. Manaday, nano ba ang katuyuanan sin nga balaod? Sakto, Vice. Ini nga ordinansa ginpatuman base malikayan ang pagkahulog sa mga karga tikang sa dump trucks nga posible maging rason sa disgrasya ngan peligro sa aton mga motorista ngan pedestrian. Ang pagbutang sin safety nets o luna nagsisiguro sa seguridad sa naton kalsada. Nano man ang penalty kung diri magsunod ang mga tag-iya o nag-operar sin dump trucks. Ini ang mga sirot nga nakasurat sa ordinansa. 500 pesos multa, siyahan nga pagtalapas, 700 pesos multa, ikaduha nga pagtalapas, nga 1,000 pesos multa, plus tugtog 5 kaadlaw nga kapriso, ikatulo nga pagtalapas. Klaro gud nga nga balaod naghatag proteksyon nga seguridad sa nga tanan. Oo, ang balaod diri para magpakuri, kundi para maggiya ngan magpanalipod san kinabuhi ngan kaupayan san katawhan. Padayon kita mag-aram, magpakiana, ngan mag-speak up.